Okay, to know more about narrative text, please listen to me. In this slide, I would like to explain you about narrative text. Narrative text. Narrative text is the text that contains about the imaginative story, not real, with the purpose to entertain and to advise the reader, viewer, through the vicarious story. Jadi wacana naratif itu wacana yang berisi tentang cerita imajinasi, nggak nyata, dengan tujuan untuk menghibur atau menasihati pembaca, pemirsa, melalui cerita pengganti. The purpose of narrative text is to entertain or to advise people or reader. Tujuan dari wacana naratif adalah untuk menghibur atau menasihati orang atau pembaca. Okay? Now the generic structure or rhetoric step of narrative text. Here is orientation, complication, and solution. Jadi langkah-langkah retorika daripada wacana naratif adalah orientasi, komplikasi, dan solusi. And then, orientation contents is about the information of who, where, when, and what. Orientasi berisi tentang informasi tentang siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan, dan apa yang terjadi. Di dalam orientasi, di sini keadaan masih biasa-biasa saja. Masih damai-damai saja. And then next, complication is about the crisis rise. Komplikasi ini tentang munculnya masalah. And the last is solution, yaitu pemecahan masalah. Okay? Now, the lexicogrammatical of narrative text. Please follow. Ini adalah lexicogrammatical wacana naratif. Number 1, use adverb of past time like once upon a time, long ago, long time ago, 100 years ago, many years ago, once, etc. Di dalam wacana naratif menggunakan kata keterangan waktu lampau. Seperti once upon a time, pada zaman dahulu kala, ratusan tahun yang lalu, dan sebagainya. Number 2, use the certain participant like Cinderella, Malin Kundang, Karbala, Snow White, etc. Di dalam wacana naratif selalu menggunakan tokoh yang pasti seperti Cinderella, Malin Kundang, Karbala, Snow White. Ini disebut tokoh-tokoh yang pasti, tidak ada tambahan-tambahan tokoh lain. Okay? Number 3, use the simple past tense like lived, was, said, shouted, grabbed, cried, cursed, etc. Tensesnya, kalimatnya menggunakan kalimat simple past tense, yaitu kalimat lampau dengan kata kerja bentuk 2. Seperti tersebut barusan, lived, was, stayed, shouted, grabbed, cried, cursed, etc. dan sebagainya. Begitu juga di dalam wacana naratif sering juga muncul yang namanya quotation, yaitu kalimat langsung. Contohnya seperti pada cerita The Lion and the Mouse. Ini ada how dare you, betapa beraninya kamu. Hahaha, you'll never cheat me, you know. Nah, kamu tidak akan pernah membohongi saya, tahu? Next, will you marry me? Maukah kau menikah denganku? Dan sebagainya. Inilah contoh-contoh quotations yang sering muncul di dalam wacana naratif. Okay? Next, use adverb of manner like faithfully, beautifully, angrily,
greedily, loudly, etc. Di dalam wacana naratif juga sering menggunakan kata keterangan cara melakukan sesuatu. Faithfully, dengan setia, beautifully, dengan indah, angrily, dengan marah, greedily, dengan sombong, loudly, dengan keras. Ini contoh-contoh dari adverb of manner. Next, number 6. Use the third singular or plural pronoun like he, she, it, they. The pronoun I and you will be in quotation. Tokoh atau kata ganti yang sering digunakan adalah kata ganti ketiga, bisa tunggal, bisa jamak. Tunggal contohnya he, she, it. Ketiga jamak contohnya they. Kadang-kadang tercantum juga kata ganti I, you, ini hanya terjadi pada quotation. Seperti pada yang barusan, will you marry me? Nah ini penggunaan you sama me karena merupakan quotation kalimat langsung. Oke? Number 7, contains the moral lesson or moral value. Mengandung pesan moral. Jadi wacana naratif lah, wacana yang mengandung pesan moral. Oke? For examples, on the story of Malin Kundang, with the generic structure, orientation, and then in this paragraph, use adverb of past time, once upon a time. Here the example of adverb of past time. Inilah contoh keterangan waktu lampau. And then in this paragraph also use the simple past tense. For example, was, named, went. Okay, here are the examples of simple past tense. Ini contoh kata kerja bentuk dua atau kalimat lampau. And then also use certain participant, menggunakan tokoh pasti, tokoh tertentu. For example, Malin Kundang. Okay? Next paragraph, the generic structure is complication, and then the example of the third pronoun. Contoh kata ganti ketiga di sini menggunakan her, and then she, her, he, his. Here are the example of the third pronoun. Inilah contoh kata ganti ketiga. In this paragraph, also use adverb of manner. In here, shown by happily. That's all, students. Are you still with me? Okay, now the last narrative text contains moral value. Do you know what is the moral value of Malin Kundang story? Yeah. Here, don't rebel to our parents. Or the other statement, don't be sinful to your mother. Jadi, tadi setelah complication ada solution. Ini contoh dalam cerita Malin Kundang. Solution dipaparkan dalam paragraf terakhir ini. Dengan pesan moral,
Jangan memberontak pada orang tua, jangan berani pada orang tua, atau istilah lain jangan durhaka kepada ibu. Ini sama saja. Here are the example of moral value from Malin Kundang story. Okay. Now you have the quiz. The quiz is, you have two kind quizzes. You can do the quizzes on A and B in your books. Number 1, A number 1, the old woman cursed her son because blah 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 blah. Number 2, the main idea of paragraph 3 is blah 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 blah. Pokok pikiran utama paragraf 3 adalah number 3, Malin Kundang stepped down from the ship with his blah 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 blah. Number 4, the word him in paragraph 2 line 3 refers to blah 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 blah. Ini adalah soal rujukan. Jadi kata him pada paragraf 2 baris ketiga merujuk pada titik. Number 5, find the words that has the similarity of these words below. Temukan kata-kata yang memiliki kesamaan dengan kata-kata di bawah ini. For example, A, to come back. You will find the answer in paragraph 1. Kata to come back akan kalian temukan. Sinonimnya ada di paragraf 1. Extravagant, insulted, luxurious, anchored, pair. And then, as you know that there are some kinds of narrative text. There are legend, fairy tale, myth, fable, shake, adventure story, folktale, etc. Jadi ada bermacam-macam wacana naratif, ada legenda, ada fable, dan sebagainya. So on B, please give 3 examples for each kind above, and then you write the answer of exercise A and B in your book and send to your teacher's number. For example, legend Banyuwangi City, you can add 3. Each of the kinds you can add 3 stories. Alright, student, have you understood? I hope so. Okay, I think that's all for today. Thank you for your participation. It's time for Mrs. Eminayu and Mrs. Imrona to say goodbye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditelepon.